السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ جی آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے گزشتہ درس میں آیات شروع کی تھیں، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اس سے اگلی آیت نمبر 5 انشاءاللہ ہم کریں گے، ایک آیت کریں گے چونکہ یہ آیات تھوڑی سی بڑی ہیں اور صرف کے اضافہ کی وجہ سے تھوڑا سا وقت اس میں لگ جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم جلدی سے اس کا صرف کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ صدف فاطمہ، السلام جی یدخل کے بارے میں بتائیے۔ داخل جی فعل ہے جی، فعل مضارع ہے ٹھیک ہے، جی، متصرف ہے، صحیح ہے، مادہ اس کا ہے دال خالام اوکے۔ باب کیا ہے؟ جی، باب افعال پہ سوری ادخلا یدخلو باب کا جنس نام کیا مذکر ہے؟ باب کا نام کیا ہے؟ افعال ٹھیک ہے، اور یہ جو یدخل ہے یہ کون سا وزن جی، بن رہا ہے؟ یفعلو یفعل، گڈ۔ جنس کیا ہے؟ عدد کیا ہے؟ جنس مذکر ہے، عدد واحد ویری گڈ۔ جی عائشہ خان، جی سر، المومنین کے بارے میں بتائیے۔ اس میں ہے سر ٹھیک ہے، جامد ہے، نہیں مشتق ہے، مادہ اس کا حمزہ میم نون ہے، باب اقبال سے ہے، آمن یومنو مؤمن، وزن مذکر کیا ہے؟ ہے مومن اور وزن کیا ہے اس کا؟ مفعلو مفعلن، مفعلن جی، کون سا اس میں ہے؟ اسم الفاعل ٹھیک ہے، آگے۔ مذکر ہے اور جمع سالم ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ زبیدہ منیر، جی استاد، مومنات، مؤمنات اسم ہے، مشتق ہے، حمزہ میم نون مادہ باب افعال سے، اسم الفاعل، جنس مذکر وزن جی، مؤمنات مؤمنۃ مؤمنۃ، ٹھیک ہے، گڈ۔ عدد، جنس، جنس مؤنث، جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے، گڈ۔ فریحہ نعمان، جی سر، جنات، سر اسم ہے اور جامد ہے، جیم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، مونس ہے اور جمع کا صیغہ ہے فعالتن، فعلتن، جنتن، فعلتن نہیں فعلتن، فعلتن جی سر، جنہ ہے نا، جین پر جیم سے زبر آ رہی ہے۔ صحیح سر، اوکے، گڈ فعلتن ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ سمیہ سلطانہ، جی سر، تجری کے بارے میں تج جلدی سے بتائیے۔ فعل ہے، متصرف ہے، جیم را یا مادہ ہے، فعلا یفعلو وزن ہے، مونس ہے اور واحد ہے۔ گڈ۔ تجری کس وزن پر ہے؟ فعلا یفعلو، تجری اٹ سیلف کس وزن پر ہے؟ سر مجھے سوال سے یفعلو کے وزن پہ نہیں ہے، تجری کس وزن پر ہے؟ تفعلو تفعیلو کے وزن پر ہے۔ جی تفعلو، وہ جو صیغہ موجود ہوتا ہے ہمیں اس کا وزن بتانا ہوتا ہے، چاہے وہ امر ہو، چاہے وہ ماضی ہو، مضارع ہو، جو صیغہ موجود ہے ہمیں اس کا وزن بتانا ہوگا۔ مثلا یزدادو ہے تو ہمیں کیا وزن بتانا ہے؟ یفعلو، ٹھیک ہے۔ جی بالکل، یدخلونا ہے تو یفعلونا، ہمیں وزن بتانا ہے اس کا نکال کر، ٹھیک ہے۔ جی بالکل۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ امینہ صدیقی، انہار،
سر اسم ہے، جامد ہے، نون ہا را مادہ ہے، اور افعال کے وزن پہ ہے، اور یہ مذکر ہے اور واحد ہے۔ مسز کاشف، اس کا جنس کیا ہے؟ سر انہارو کا جی انہارو مونس ہے، کیسے مؤنث ہے؟ کیسے مونس ہے؟ سمائی حافظہ سفینہ، جنس کیا ہے؟ سر جی یہ انہار مونس ہے، کیوں؟ سمائی مونس۔ سر جی سمائی مونس، غیر عاقل کی جمع تکسیر ہاں بھی ہے جی، نا۔ غیر عاقل کی جمع اس کی سبب ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ امینہ صدیقی کو یہ بات یاد نہیں رہی۔ امینہ حنیف، خالدینہ کے بارے میں بتائیے۔ اسم ہے، مشتق ہے، فا لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، فاعل کے وزن پر باب نصر سے، اور مذکر ہے اور جمع سالم ہے۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ عائشہ جبیں، عائشہ جبیں، جی یکفر کے بارے میں بتائیے جلدی سے۔ فعل ہے، متصرف ہے، کاف فا را مادہ ہے، کفرا یکفرو باب تفعیل سے ہے، صیغہ جو ہے مذکر واحد ہے۔ جنس کیا ہے؟ مذکر؟ جنس اوکے، یکفر کا وزن کیا ہے اس اکیلے کا؟ یفعل۔ یفاعل، گڈ، ماشاء اللہ۔ شمیم اختر، جی سر، سیئات کے بارے میں بتائیے۔ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، جامد ہے، ٹھیک ہے۔ سین حمزہ یا اس کا اردو مادہ میں ہے۔ جامد ہے، کوئی بات نہیں، نہیں، یہ صحیح ہے۔ مشتق ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر، مشتق کیسے؟ ابھی دیکھیں آپ، اس کا روٹ ورڈ ہے سین، واو اور حمزہ، صحیح ہے، جی سر، اور وزن ہے فیعل۔ کیا وزن ہے؟ فعیل، فیعل، اور صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ سا صفت مشبہ۔ یسوء باب نون سے آتا ہے، فعل لازم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صفت جی سر، مشبہ کا صیغہ ہے، فیعل۔ یہ اصل بن کیا رہا تھا؟ سیوئن، کیا بن رہا تھا؟ صحیح، سیوئن، آئین کی جگہ واو ڈالیں گے نا، سیوئن، تو واو کو بدلا گیا جی کس سے؟ یا سے، یا دو یائیں اکٹھی ہو گئی نا، جی سر، کیا بنا؟ سیئن، صحیح، اور تائے مربوطہ لائے گی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، سیئتن، جمع کیا بنا؟ جی سر، سیئاتن، تو وزن کیا ہے اس کا؟ صحیح، فیعل، اور فیعل صفہ مشبہ فعیل، کا وزن ہے۔ صفہ مشبہ کیا ہوتی ہے شمیم اختر؟ صفہ مشبہ، سر ایک منٹ بھول گیا۔ حافظہ سفینہ، صفہ مشبہ کیا ہوتی ہے؟ سر جی صفہ مشبہ جس میں جو صفت پائی جائے وہ اسی کے اندر اس کے ساتھ مستقل جڑی ہوئی ہو۔ مستقل ہو، جی سر، ثبوت ہو دائمی، اس کے اندر، دائمی ہو، جی سر، یاد ہے، ٹھیک ہے، جی سر، ٹھیک ہے۔ اور اب کوئی انسان کے ساتھ جو گناہ جب ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ ایک صفت ہے نا، جی سر، یعنی ایک کیفیت ہے، صفت ہے ایک۔ اب جب انسان سے کچھ وہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اصلاً تو اس کے ساتھ دائمی رہتا ہے نا۔ جی سر، دیکھیں، میں نے اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کیا تو بھلے میں نے توبہ کر لی ہے، لیکن مجھ سے ہوا ہے نا، جی سر، جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو وہ میرے ساتھ دائمی رہے گا نا۔ جی سر، تو یہ اسی لیے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، اور یہاں پر جمع سالم کے طور پر آیا۔ کان ذالک عند اللہ فوزا عظیما، کانا کے بارے میں ہم نے کل دیکھا تھا، فعل ہے، متصرف ہے، اور یہاں پر یہ فعالہ کے وزن پر ہے، اور کاف واو نون مادہ ہے، باب نون سے، فعل یفعل صیغہ مذکر ہے، اور صیغہ واحد ہے اس کا، فوزن
اسم ہے، جامد ہے، واو زا کے مادے کے ساتھ ہے، فعل وزن ہے، مصدر کا صیغہ ہے، مذکر ہے اور مفرد ہے، عظیم اسم ہے، مشتق ہے، عین ضاد میم مادہ ہے، کاف سے آتا ہے، کارم یکرم سے صرف مشبہ کا صیغہ ہے، فعیل ان کے وزن پر ہے، مذکر ہے اور مفرد کا یہ عدد ہے اس کا۔ الحمدللہ اب چلتے ہیں ہم اعراب کی طرف۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، مجھے بتائیے عروج خان، یدخلا جی سر، کے بارے میں بتائیں۔ یدخلا فعل مضارع ہے اور اعراب کیا ہے اس کا؟ جار کی جگہ پر ہے۔ ہیں سوری، اعراب اس کا نصب کی جگہ، اس کی نصب کی جگہ پر ہے، کیوں ان نصب کی مضمرہ ہے، جگہ پر ان ہے، نہیں محمل ابھی تک ان آپ کو جگہ پر اور سوری منصوب ہے، منصوب ہے، منصوب ہے، کنفیوز حوصلے ہو کے گئی تھی ساتھ سر۔ نا کیوں گڑبڑ کر رہی ہیں آپ؟ اوکے، فعل مضارع ہے، منصوب ہے اور نصب ہونے کی وجہ فتحہ ہے۔ علامت فتح ہے، جی، یہ علامت وجہ فتحہ نہیں ہے۔ ہے۔ جی حافظہ سفینہ، لام کیا ہے؟ سر جی لام التعلیل ہے۔ اوکے، یہ حرف ہے یا اسم ہے؟ سر جی حرف ہے۔ اس کا کوئی اعراب ہے؟ سر جی اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا حرف کا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ سر جی یہ جب مضارع پر داخل ہوتی ہے تو اس کو منسوخ کر دیتی ہے۔ نہیں، مز... یہ تو مضارع کو منسوب نہیں کرتا۔ سر جی لام تعلیل منصوب، سر جی اس کے اندر جو ان محذوف ہوگا اس کی وجہ سے اس کے محذوف ہے۔ بعد جو اور ان مصدریہ مضمر ہے اس کی وجہ سے فعل جی مضارع منصوب ہوتا ہے، اور جی لام تعلیل کے بعد ان مضمر لازمی ہوتا ہے، ہوتا ٹھیک ہے؟ ہے جی۔ اوکے عروج خان، ذرا آہستہ جی سر، آرام سے بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ اوکے سر، اس اوکے کے سر۔ اندر نہ مجھے آپ سوال کرنے کا موقع دے رہی ہیں، اور آپ بھی اس سبب میرے سوال کرنے سے پہلے ہی جو آپ گڑبڑ کر رہی ہیں اس کی وجہ سے جو اسٹڈی انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حوصلے سے، ریلیکس ہو کر۔ سوری سر۔ ثنا صدیقی، جی سر۔ المؤمنین، یہ کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ سر اسم ہے۔ اوکے، یہ یہاں پر اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ جی سر، یہ مفعول ہے تو یہ منصوب ہے سر۔ منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ جی سر، علامت یا ہے۔ یا علامت کیوں چنی ہے؟ نون کے اوپر زبر کیوں نہیں چنا؟ یا سر کیونکہ منصوب ہے تو منصوب کی علامت یا ہوتی ہے۔ مریم مصباح، جی استاد، دیر کیوں لگی ہے انمیوٹ؟ استاد پیچھے اصل میں ہسبینڈ کا فون تھا تو اس وجہ سے مجھے یہ بتائیے کہ یا علامت کیوں منتخب کی گئی ہے؟ کیونکہ استاد یہاں پہ اصلی علامت نہیں، ہم فروعی علامت یوز کریں گے جمع مذکر سالم میں، جو کہ یا سادہ چنی جاتی جواب، سمپل جواب ہے۔ ٹھیک ہے وہ کیا تھا استاد، کہ جمع سالم ہے، جمع سالم ٹھیک ہو گیا استاد، ٹھیک ہے؟ سادہ اور سمپل جواب کیا ہے؟ جمع سالم ہے۔ جمع سالم ٹھیک ہو گیا استاد۔ نتاشا احسان، اوکے مجھے یہ بتائیے ثنا صدیقی، یدخل کا فائل کدھر ہے؟ جی سر، مستتر ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ہوا، ہوا گڈ۔ کے ضمیر سے۔ کدھر راجع ہے؟ سر سر پیچھے جو بات چل رہی ہے سر، اسم اللہ کی اللہ طرف، اسم جلالہ، اللہ اسم جلالہ کی طرف۔ جی اسم سر۔ الجلالہ کی طرف، اوکے۔ سو یہ ہوا یہاں پر جو مستتر ہے، مجھے یہ بتائیے یہ واجب ہے یا جائز ہے؟ صحیح، واجب ہے۔ یہ واجب ہے؟ واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر واجب مطلب کہ کمپلسری نہیں سر، سوری مریم جواز مصباح، ہے۔ یہ واجب ہے یا جائز ہے؟ استاد جائز ہے، کیا جواز فرق ہے ہے۔ جائز اور واجب میں؟ جائز میں یہ ہے کہ ہم اس میں سے فائل جو ہے وہ باہر ظاہر کر سکتے ہیں، جبکہ واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کو چھپا کے رکھنا کوئی ایسا فعل کی ایگزامپل دیں جس میں واجب فائل ہو؟ ہے۔ فیل کی کوئی اگزامپل؟ ہاں، فعل کی کوئی ایگزامپل اس میں فائل واجب آ رہا ہو، مستتر کہ واجب ہے؟ جیسے نصارہ میں نتاشا مجھے احسان، آپ کے پاس ہیں کوئی ایگزامپل؟
शबनम क्या एग्जाम्पल है? जी सर, उदखिल। उदखिल। नहीं सॉरी, इदखल, इदखिल, सॉरी। इदखिल। चांस खत्म। नताशा एहसान। नताशा एहसान अनम्यूट ही नहीं कर रही हैं। ओके, सो फेले अम्र जितने भी होते हैं उनमें फाइल मुस्ततिर वाजिब होता है। समझ आया मिस मरियम? जी उस्ताद, मैं देख लेती होता हूँ है कि पहले। नहीं होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको तो निकालते ही नहीं है, उसको ठीक तो होता आप ला ही नहीं सकते हैं। है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वहां पर वाजिब होता है, बाकी तमाम में जायज होता है। ओके, और वो तमाम भी कितने सीगे हैं फेल मुजारे में जिनमें मुस्ततिर होता है मरियम? जी उस्ताद, कितने सीगे हैं जिनमें फाइल मुस्ततिर होता है? फिर मुदारे के अंदर उस्ताद? मुदारे या माजी? उस्ताद हुआ, हिया और दो ही है, दो ही हैं। जी जी उस्ताद। लेकिन मुजारे में एक और है, वो कौन सा है? मुजारे में दो नहीं तीन है। उस्ताद अंता का। तीन भी नहीं है। नहनु, अफ़अलु, कितने सीगे हैं मुजारे में जिनके फाइल मुस्ततिर हैं? कौन जवाब देगा? शमा अंजुम कितने हैं? सर युदखिलु, सॉरी, अफ़अलु, नफ़अलु, तफ़अलु, यफ़अलु। वेरी गुड, यफअलु तफअलु अफअलु नफअलु। ठीक है, और तफअलु भी दो, वाहिद हाजिर का भी मुजक्कर का और गायब और का भी गायब। मुअन्नस का। टोटल जी कितने सर, सीगे हो गए? 5 है सर, 5 है 5 सर। सीगे हो गए। गुड। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रहें ताकि, ठीक है। ये इतनी खैर इराब में सामने देख मैंने जस्ट रिकॉल करवाई है आपको। सो लियुदखिल अलमुमिनीन क्या तर्जुमा होगा शबनम? लियुदखिल अलमुमिनीन। ताकि वो दाखिल करे ईमान लाने ईमान लाने वाले मर्दों को। मर्दों को। मुझे बताइए शबनम, ये लाम तालील किसके मुतालिक है? जी जी सर, पीछे अ, जो बात हो रही है काना के मुतालिक। मरियम इस पर किसके मुतालिक है? उस्ताद पीछे जो फेल है अनजला, उसके मुतालिक। नज अनजला, हाँ जी। इरम नदीम किसके मुतालिक है? सर ये अंसला की लग रहा है मुझे। अमीना हनीफ किसके मुतालिक है? मोमिनीन के मुतालिक है सर। मोमिनीन के। ये लाम तालील इस्म के मुतालिक कर दिया आपने। अच्छा, बिल्कुल सर। चलिए कोई बात नहीं। ये जो लाम तालील है फेल मुजारे के साथ जो आ रहा है, इसका ताल्लुक मुख्तलिफ अफ़आल के साथ बनाया गया है। बाज ने कहा है कि ये फतहना के मुतालिक है, बाज का कहना है कि यंसुरा के मुतालिक है, बाज का कहना है कि ये यजदादु के मुतालिक है। ठीक है, ठीक है अमीना हनीफ। जी जी सर। मुख्तलिफ अकवाल हैं इसके बारे में ग्रामर के उलमा के, और हर एक के पास अपनी दलील मौजूद है, लेकिन जो ज्यादातर उलमा गए हैं वो गए हैं यजदादु के मुतालिक है। किसके मुतालिक है मरियम मिसबा? यज़दादु के मुतालिक। यजदादु ईमान मा ईमानिहिम। ठीक है, ठीक हो गया ताकि उस्ताद। उनका ईमान बढ़ जाए उनके ईमान के साथ, और वो ईमान का जो बढ़ना है वो इल्लत बन जाए लियुदखिल अलमुमिनीन वलमुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फीहा। लेकिन एतराज इस पर यह किया गया कि अगला वाव अतफ हो रहा है अगली आयत में, वयुअज़्ज़िबल
मुनाफिकीना, तो यानी लियुदखिल अलमुमिनीन वलमुमिनाति वयुअज़्ज़िब अलमुनाफिकीन यानी मुनाफिकीन वलमुशरिकीन। अब जिन्हें इतराज करने वालों ने उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ज़ियादत ईमान मुनाफिकीन को अजाब देने का सबब क्यों बन गई, उसका क्या ताल्लुक है उसके साथ। तो बाद लोगों ने, बाद उलमा ने ये कहा कि जब एक ग्रुप का ईमान बढ़ेगा तो यकीनन जो उसके मुखालिफ हैं उनका ईमान कम भी होगा और वो निफाक पर उतरेंगे, मुशरिकीन और अपने जिद पर आ जाएंगे। तो वो सब उनकी यानी तो असलन फिर वो जो ईमान की ज्यादती है, अब जब ईमान ज्यादा होगा, सहाबा कराम या मोमिनीन जो है वो जमात जिहाद पर निकलेंगे, फी सबीलिल्लाह रास्ते, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, वो कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, तो यकीनन उसकी जो फाइनली सजा है वो मुनाफिकीन और मुशरिकीन को मिलेगी। यानी अगर मोमिन फतह होता है तो असलन तो दुनिया में उसको, काफिर को एक तरह से अजाब ही मिल रहा होता है, उसको तकलीफ ही हो रही होती है इस बात की। तो ये फिर उलमा ने उसके दलाइल दिए हैं। सो हम खैर उन बारीकियों और उन बहस में नहीं जाते, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए इतना काफी है कि यज़दादु के मुतालिक है, ताकि वो सबब क्या बने, लियुदखिल अलमुमिनीना, तो मोमिनों को अल्लाह ताला दाखिल करे। अच्छा, इंशाल्लाह बाद में इस पे हम बात करेंगे। सारा खान आइए। जी सर। वाव क्या है? अतफ हर अलमुमिनात जो है सर, ये भी मफूल बन रहा है। मफूल नंबर 1 है या 2 है? मफूल नंबर 2। मफूल कौन सा है? बिही, लहू, माहू, क्या? मफूल बिही। मफूल बिही, गुड। एराब क्या है इसका? सर ये मंसूब है। मंसूब होने की अलामत क्या है? कसरा। कसरा क्यों मुंतखब की गई मंसूब होने की, जबकि मंसूब की जनरल अलामत तो फतह होती है? सर ये जमा मुअन्नस सालिम है इस वजह से। जमा मुअन्नस सालिम में क्या तर्जुमा हुआ? लियुदखिल अलमुमिनीन वलमुमिनाति, ताकि वो दाखिल करे मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को। वेरी गुड। समीना अहमद आइए। जी सर। जन्नातिन जुमले में क्या बन रहा है? जन्नातिन, ये मफूल ये मुदाफ जन्नातिन नहीं है। जब आप जन्नातिन। जन्नात को जन्ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि तजवीद की कमी मौजूद है। जन्नातिन सर, सॉरी। जी, बड़ा फर्क पड़ता है जुमले में। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ओके। कल बल्कि मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था तो एक इनका वो कारी, मुख्तलिफ कारी हजरात तस्हीह कर रहे होते हैं लोगों के कुरान मजीद की किरात की। वो इसी बात पे एक पाकिस्तानी को पकड़ के बैठा हुआ था, उसको इसी पे लेक्चर दे रहा था। उसको अगले को जितनी समझ आई आई मुझे नहीं पता, वो यही लेक्चर दे रहा था, भाई ये जो आप लोग झटका मार देते हैं ना इसके ऊपर, इससे मानी टोटली खराब हो जाता है। लेकिन माशाअल्लाह मेरी ये जो स्टूडेंट्स हैं ना बड़ी पक्की हैं, कहती ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तजवीज च दाखला नहीं लेना, जो मर्जी कर लो तुसी। ठीक है, ये गलती की गुंजाइश नहीं है, ये जो अलिफ, ये जो छोटा सफर लिखा हुआ है, ठीक है समीना अहमद, जी सर। कोई गुंजाइश नहीं है। ये नहीं कि आपको पाकिस्तानी होने का कोई अल्लाह ताला की तरफ से बेनिफिट मिल जाएगा कि चलो छड्डो तुझ जान दो। नहीं नहीं सर, पूरे ऐसा बेनिफिट देते हैं आपको अंग्रेजी में? नहीं नहीं। कोई भी नहीं देता आपको। पंजाबी भी पंजाबी की बेनिफिट नहीं देगा, वो कहेगा भाई खैर है, बोलनी है तो चंगी तरह बोल, नहीं तरह दफा कर परे। जी सर। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, सो जन्नातिन, सो जुमले में क्या है? सर जुमले में ये मुब्तदा बन रहा है फिर। अच्छा, सुभान अल्लाह। मुब्तदा के इराबी हालत क्या हुआ करती है? सॉरी, मरफू हुआ करती, लेकिन ये वो भी नहीं बन रहा, मुदाफ इलैह भी नहीं बना, क्योंकि तनवीन नहीं ले सकता मुदाफ इलैह। तो वो मैं देख रही थी कि फिर ये क्या बन सकता है। चलें, आप मजीद गौर फिक्र जारी रखें। अमरीन अली। जी सर। जुमले में क्या बन रहा है? जन्नातिन, ये मौसूफ बन रहा है। अच्छा। जोया मोहसिन, जन्नातिन जुमले में क्या बन रहा है? उस्ताद ये मफूल फी बन रहा है। मफूल फी बन रहा है। फरीहा नोमान, ये जुमले में क्या बन रहा है? सर मफूलन बिही बना, मैंने उसको सालिम। मफूल बिही बन रहा है। बहुत शुक्रिया फरीहा, आपने इन 3 बंदियों की परेशानी दूर कर दी।
फरीहा, इसके अगर मफूल बिही है तो इसका एराब क्या है? सर ये नसब है। मंसूब है। मंसूब होने की अलामत क्या है? सर कसरा है। ममनू कसरा मिन क्यों सर्फ है? की वजह। कसरा क्यों है? ममनू सर ममनू मिन सर्फ की वजह से। अच्छा, ये वजह आपको पढ़ाई गई, ये ममनू मिन सर्फ है? जरा थोड़ा सा गौर करेंगी? नहीं। इरम नदीम, क्या वजह है कि कसरा यहाँ पर अलामत ली गई है जमा मंसूब होने मोनस की? सालिम है सर। जमा जमा मुअन्नस मोनस सालिम सालिम। है। लगता है आप लोगों को ना शौक है फरीहा नोमान गड़बड़ करने का। सॉरी सर। मोहम्मद सालिम। आयशा खान, इसका मफूल बिही होने के अलावा और भी कोई मकाम है यहाँ? तमीज होगा सर। सुभान अल्लाह, अल्लाहु यहदीकुन्ना, अल्लाहु यहदीकुन्ना। समा सिद्दीकी, जी सर। मफूल मौसूफ के है अलावा सर। मौसूफ है। मौसूफ है। आयशा, ये आपको तमयीज किधर से बूझ आई? क्या ख्याल आया तमयीज आने का? तमयीज क्या होती है? नहीं, ताकि वो दाखिल करें मर्द मोमिन और औरतों को, मतलब नहीं, इसमें इबहाम ये क्या था तमयीज बनाने का? तमयीज तो इबहाम दूर करने आती है। आपको किस फेल और किस चीज में इबहाम महसूस हुआ? वाज़े फेल है, और युदखिल फेल एक ऐसा है जिसको मफूल एक से ज्यादा चाहिए। तो किसको दाखिल करना है, कहाँ दाखिल करना है? मैंने जैद को घर में दाखिल कर दिया, तो दो मफूल चाहिए युदखिल फेल को। यस हूँ। जी सर। अजीब बात की, आपने तो पिछलों को भी पीछे छोड़ दिया तमयीज कह के। ओके, मुझे ये बताइए मरियम मिसबा के अन युदखिल अल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन, ये पूरा जो मस्दर मुअव्वल के साथ जो बन रहा है, इसकी एराबी हालत क्या होगी? मस्दर मुअव्वल के साथ बन गया ना ये? उस्ताद जी उस्ताद। उस्ताद ये जर की फिर जगह पे होगा ना? ये जर की जगह पर होगा। वेरी गुड। ओके, सुरैया, जी सर। आपकी आवाज ठीक नहीं है। नसीम नवाज, जी सर। तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, ये जुमला यहां तक, यहां क्या बन रहा जी है? सर। सर ये सिफ्त बन रहा है जन्नात इनकी। वेरी गुड। अब तजरी के बारे में बताइए, इसका फाइल किधर है? का फाइल अनहारू है वेरी साथ। गुड। अनहार का इराब क्या है? सर ये वो है ना, मरफू है। मरफू इसलिए होने की फाइल अलामत क्या है? सर जमा। तजरी, मुझे ये बताइए, ये सीगा मुअन्नस क्यों है? सर जमा मुकस्सर की वजह से, अनहार जमा मुकस्सर है इसलिए। अच्छा, सुभान अल्लाह, ये मसला आपका हल ना हो सका आज तक। वाहिद मुअन्नस आया जन्नात की वजह से, सॉरी सर। अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह रहम फरमा दे। मुझे बताएं आप, अगर इसका फाइल जन्नत की तरफ लौटाएं आप, हिया, तो ये जन्नात इन तजरी, जन्नतें बहती हैं, ऐसे ही होगा? क्यों नसीम नवाज, ऐसे ही होगा? नहरें बहती, सर नहरें आप बहती खुद ही हैं तो तो कह रही जमा हैं जन्नात की वजह से तजरी आया है। सर मैंने पहले बताया कि अनहार जो है वो जमा मुकस्सर फिर है, आपने तो जन्नात की इसलिए तरफ क्यों जोड़ा इसको? फेल उसका वाहिद मुअन्नस आएगा। मुझे बताइए, तजरी को जन्नात से क्यों जोड़ा आपने? सर वो असल में तो मेरे जहन में तो यही है, अनहार की वजह ये से ही गलत है ना, तजरिया इस तरह वो। ये ज़हन में ऐसे नहीं आना चाहिए। तजरी का फाइल अनहार है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि तजरी मुअन्नस क्यों है, उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। क्यों है सारा खान, तजरी मुअन्नस क्यों है? सर अनहार जो है जमा गैर आकिल है, जमा इसलिए गैर तजरी आकिल है। आया है। नसीम नवाज, सुना आपने? जमा मुकस्सर और गैर आकिल में जमीन आसमान का फर्क है। सही सर, बस वो पता नहीं ये कॉन्सेप्ट आपका क्यों ठीक नहीं होता आप लोगों का। ओके, तजरी का इराब क्या है नसीम नवाज?
تجری کا اعراب سر فعل مضارع کا اعراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سر ہوتا ہے فعل مضارع. پھر یہاں کیا ہے؟ یہ سر یہاں پہ مرفوع ہے، منصوب یا مجزوم؟ سر یہ ذہن سے نکل گیا. نکلنا اچھا نکل گیا ہے. سمیہ عمران کیا اعراب ہے؟ وہ ہے سر. یہ مرفوع ہونے کی علامت کدھر ہے؟ سر یہ اس کی علامت جو شکل کی وجہ سے وہ سکون ہے. عذر کی وجہ سے. جی سر. تجری، سوری صحیح کہہ رہے ہیں، ثقل کی وجہ سے. صحیح ہے، ثقل کی وجہ سے تقدیری ہے. اوکے، سو من تحتہا کیا ہے سمیہ؟ یہ متعلق ہے سر من تحتہا. تحتہا میں ہا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ جنات کی طرف. یہ جنات کی طرف، یعنی صفت اپنے موصوف سے اس ضمیر کے ذریعے رابطے میں. مرکب توصیفی میں اگر جملہ صفت ہو تو جملے میں کوئی نہ کوئی ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصوف سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو کیا ترجمہ ہے یہاں تک سمیہ عمران؟ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. تاکہ وہ داخل کرے مومنوں کو اور مومنات کو ایسے باغات میں بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں. ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. گڈ. نتاشا احسان خالدین فیہا، یہ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ اچھا یہ سیکھو جنات کی دوسری. ہاں جی، کیا بن رہا ہے؟ جنات ان کی دوسری صفت ہوگی. اچھا، عظما کیا بن رہا ہے یہ؟ استاد صاحب یہ مفعول بن رہا ہے جنات تجری کا. سارا خان کیا بن رہا ہے؟ سر یہ حال بن رہا ہے. ماشاء اللہ. سارا اپنے دماغ سے بتا رہی ہیں نا آپ؟ جی سر. ذل حال کدھر ہے؟ المؤمنین والمؤمنات. ویری گڈ. تو یہ کامن استعمال ہو گیا چونکہ مذکر کا صیغہ حاوی رہتا ہے. سمجھ آیا نتاشا آپ کو؟ جی سر آ گیا. اور جنہوں نے اس کو مفعول بنایا ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ تو صفت کا صیغہ، صفت کے صیغے بھی کوئی مفعول بنتے ہیں، ہمیشہ رہنے والا. حال ہے یہ، اور حال کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہونا، اور یہ نکرہ ہے. اور فیہا کیا ہوگا مریم مصباح اس میں؟ جی استاد، یہ متعلق اسم الفاعل خالدینہ کے ہو جائے ویری گا. گڈ، یہ متعلق اسم الفاعل ہو جائے گا. کیا ترجمہ بنے گا سارا خان پوری آیت کا؟ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ٹھیک ہے، ہمیشہ رہیں گے. اور ان کے حال یہی حال ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ. گڈ، ماشاء اللہ. شیخ عارفہ. جی سر. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. یکفرہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ لام تعلیل کی وجہ سے منصوب ہے. گڈ، ماشاءاللہ. فاعل کیا ہے؟ سر ہوا فاعل ہے. وہ کیا ہے؟ مستتر. ضمیر مستتر ہے. گڈ، ماشاءاللہ. جی سر. انہم کیا ہے؟ سر متعلق کے فعل ہے یہ. ٹھیک ہے، اس میں جو ان ہے یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے سر. ویری گڈ. اور ہوم کیا ہے؟ ضمیر بارز متصل. اعراب کیا ہے اس کا؟ سر یہ جر کی جگہ پر ہے. ویری گڈ. سیئاتہم میں سیئاتی کیا ہے؟ سر یہ مفعول بھی ہی ہے. ویری گڈ. اور اعراب کیا ہے اس کا؟ یہ منصوب ہے. نصب کی علامت؟ سر تا کے نیچے کسرہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور مقام ہے اس کا جملے میں؟ سر یہ مضاف الیہ ہے. مضاف sorry. ہے. مضاف مضاف ہے. ہے. اور ہم کیا ہے؟ مضاف الیہ. کیا ترجمہ ہوا؟ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ.
اور وہ دور کر دے ان سے ان کے گناہ ہیں، ان کے گناہوں کو. ان ندا کی انصاری. برائیاں. جی سر. ان کی برائیاں. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. کانا فعل ہے، اس کا فاعل جی سر. کدھر ہے؟ سر اس کا اسم ہوتا ہے سر. ویری گڈ. وہ اسم کدھر ہے؟ ذالکا. ٹھیک ہے. اس اسم کی اعرابی حالت یہاں پر کیا ہے؟ سر رفع کی جگہ پر ہوگا یہ. ویری گڈ. اور فوزن کیا ہے جملے میں؟ خبر و کانا ہے یہ سر. صرف خبر ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ موصوف بھی ہے. نہیں جی سر. موصوف بھی ہے. اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ منصوب ہے. منصوب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ. فتح. گڈ. عظیمن کیا ہے جملے میں؟ سر یہ صفت ہے فوزن کی. ٹھیک ہے. ویری اور گڈ. یہ بھی منصوب ہے، فتحہ اس کی علامت ہے. فتح اس کی علامت ہے. ماشاء اللہ. کیا ترجمہ ہوا؟ کان ذالک عند اللہ فوزا عظیما. اور یہ اللہ کے نزدیک ایک بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے. عند اللہ متعلق خبر ہے، مقدم کیا گیا اہتمام کے لیے. اوکے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ذالکہ کا جو اشارہ کس طرف کی ہے؟ کیا ہے بڑی کامیابی؟ سر یہ جو پچھلی بات ہے نا کہ جو مومن مومنات جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جنت میں داخل ہونا اور گناہوں کا مٹا دیا جانا، یہ جو دونوں عمل ہوئے ہیں، یعنی یہ پیچھے پوری بات کی طرف ہے. یہ جو پیچھے پوری بات بتائی گئی ہے، جو پوری آیت بتائی گئی ہے، جو پورا نتیجہ بتایا گیا ہے، یہ پورے کا پورا نتیجہ کان ذالک عند اللہ فوزا عظیما. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی کامیابی ہے. الحمدللہ. اب ذرا تھوڑا جملوں کا اعراب دیکھ لیں اس میں. ہم جملے نکالتے ہیں. مجھے بتائیے سما سے دیکھی پہلا جملہ آپ کیا نکالیں گی؟ کہاں سے کہاں تک ہے؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ. لام نہیں داخل ہوگا اس میں، لام کے علاوہ کی بات کریں. جی سر. يُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. یہاں تک ایک جملہ ٹھیک ہے. گڈ. امینہ حنیف دوسرا جملہ. یکفر عنہم سیئاتہم. ویری گڈ. عروج عبید اللہ اس کے علاوہ کوئی جملہ؟ تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. گڈ ماشاء اللہ. سمیہ عمران اس کے علاوہ کوئی جملہ؟ جی سر. یکفر عنہم سیئاتہم. یہ ہو گیا. اس کے علاوہ؟ کان ذالک عند اللہ فوزا عظیما. سر ویری گڈ. یہ وہ جملے ہیں جو اس میں موجود ہیں. پہلا جملہ اس کا کوئی اعراب نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ صلۃ الموصول حرفی ہے. مجھے یہ بتائیے امینہ حنیف، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ جملہ ہے اس کا کیا اعراب ہوگا؟ یہ چونکہ صفت بن رہی ہے تو پھر یہ نصب کی جگہ پر ہوگا. ویری گڈ. فی محل نصب ہوگا. عروج عبید اللہ یکفر عنہم سیئاتہم، اس کا کیا اعراب ہوگا؟ یہ معطوف ہے تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہے، صلۃ الموصول حرفی ہے. ویری گڈ. سمیہ عمران کان ذالک عند اللہ فوزا عظیما، اس جملے کا کیا اعراب ہوگا؟ تو کوئی اعراب نہیں ہوگا سر. کیوں؟ یہ واو استنافیہ کے ساتھ آ رہا ہے سر. ویری گڈ. جملہ استئنافیہ ہے یا پھر اس کو جملہ کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں مریم مصباح سے. مریم مصباح اس کے علاوہ یہ جملہ کیا بن سکتا ہے؟ استاد اعتراض، مطلب یعنی یہ استنافیہ کے علاوہ اگر اعتراضیہ رکھ لیں اس کو تو وہ اعتراضیہ کیسے بنے گا؟ یہ یعنی اس کے ساتھ کنیکشن اس طریقے سے مطلب نہیں دے رہا. اعتراضیہ جملے کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ اعتراضیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو دو جملوں کے بیچ میں ایسی دو بات کر دی جائے جو احکامات کے بیچ میں آ جائے احکامات. گرامر کے. بالکل دو بالکل متلازمین، لازم ہے. یعنی ایسی چیز جن کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے ان کے بیچ میں آ جائے، اسے جملہ اعتراضیہ کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی استاد. تو اگر آپ نے جملہ اعتراضیہ کہا ہے تو ثابت کریں نا کیسے درمیان میں آ رہا ہے یہ؟
بعد इसके बाद वाला जो जुमला है वो मुनाफिकीन के बारे में है ना, तो दो अहकामात के बीच में ये बात आ गई है। अगर ज्यादा उस तरह बात है अतफ मातूफ के दरमियान में आ अतफ, ठीक है, ओके, सही गई। है, वाव अतफ आ रहा है, वो युअद्दिबा, वाव अतफ ओके, हो रहा है। ठीक है, अतफ, आयत चल रही थी ना, वो युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम व युअद्दिबा, वो ओके, युकफ्फिर के बाद उसने अतफ होना था और वो जी, मातूफ है, उसके दरमियान में एक आ गया है। तो इसके बारे में एक ये कहा गया है कि ये जुमला एतराजिया भी हो सकता है, उस सूरत में भी इसका कोई एराब नहीं होगा। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुख्तसरन बात इसके ऊपर जो कोई तफसीरी पॉइंट ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे पहले आयत नाजिल फरमाई हुवल्लज़ी अंज़लत सकीनत फी क़ुलूबिल मुमिनीन से लेकर हकीमन तक, उसके बाद फरमाया लियुदखिलल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन के साथ मोमिनात का भी तज़किरा किया कि कहीं किसी को ये वहम ना हो जाए कि यहाँ बात सिर्फ मोमिनीन की हो रही है, क्योंकि ये आयत मुबारका खास तौर पर इशारा कर रही थी, फतह के साथ जुड़ी हुई है, और वो फतह मक्का होनी थी और उसको फतह करार दिया गया। अब फतह मक्का में जो लोग जाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कोई ये ना समझ ले कि ये जो जन्नत में जो दाखिले का ऐलान किया जा रहा है ये सिर्फ मर्दों के लिए किया गया, बल्कि ये मोमिनात के लिए भी किया गया। क्योंकि और ये आयत मुबारका खास तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो अल्लाह की राह में निकलने वाले हैं, ये खास तौर पर उनके लिए हो रहा है कि लियुदखिलल मुमिनीन वल मुमिनाति। और मोमिनात का तज़किरा क्यों किया गया? उलमा का ये कहना है कि जो मोमिनीन अल्लाह की राह में निकलते हैं और वो फी सबीलिल्लाह कोई अमाल करते हैं, तो उनके जो साथ उनकी मावनीन औरतें होती हैं, उनकी बीवियां, बहनें, माएँ या बेटियां, वो भी उनके उस अमल में शामिल होती हैं। क्यों उनके अमल में शामिल होती हैं? आखिर वो भी कुर्बानी दे रही होती हैं। यानी किसी का शौहर अगर जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए गया है तो पीछे उसकी बीवी ने सब्र किया है। और इस तरह अगर इस बात को थोड़ा एक्सपेंड कर लें तो दुनिया के हर मामले में, हाँ, अल्लाह ये कि बीवी या बेटी या माँ वो बागी ना हो, उसके उस अमल के मुखालिफ ना हो। यानी अगर तो उस अमल के मुखालिफ है तो फिर तो साफ है कि उसके अजर सवाब में शामिल नहीं हो सकती। उसी सूरत में शामिल होगी कि अगर वो नियतन अपने शौहर या बेटे या भाई उसके आमाल के से खुश है, और बल्कि वो उसको मोटिवेट करने वाली है और उसका साथ देने वाली है। तो उलमा ने इसलिए और जहाद फी सबिलिल्लाह के दौरान क्या होता था उस वक्त कि खवातीन मौजूद होती थी, साथ जाया करती थी, और वो तीमारदारी का काम करना, खाना पकाने के इंतजामात करना, मोमिनों को मोटिवेट करने के काम किया करती थी, तो वो भी इस सारे अमल में शामिल थी। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मोमिनात का तज़किरा खास तौर पर फरमाया। अगर अल्लाह ताला तज़किरा ना भी फरमाती तो मोमिनीन यहाँ कहने से भी बात काफी थी, क्योंकि अरबी ग्रामर के हिसाब से मुज़क्कर का जो सीगा कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है वो हावी होता है और उसके अंदर मोमिनात शामिल होती हैं। लेकिन यहाँ पर कि कोई ये यानी कोई किसी को वहम ना गुजर जाए और कोई, तो उस खास एहतमाम के लिए तज़किरा कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी जन्नात, अपने बागात का तज़किरा किया, उसकी सिफ्त बयान फरमा दी कि वो कैसे बागात हैं, उनके नीचे नहरें बहती हैं। रहना किस कैफियत में? खालिदीना, यानी हमेशा के लिए तमाम फिक्रों से आजाद हो जाएं कि जन्नत में जब इंसान दाखिल होगा तो वहां हमेशा हमेशा की नेमतों में रहना होगा, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई मौत नहीं होगी, कोई मौत का खौफ नहीं, कोई बीमारी का खौफ नहीं। तो एक ऐसी जिंदगी जिसके अंदर जो नेमतें हैं उसका कोई इख्तिताम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उसके लिए दुनिया में सब्र करें। बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जो पिछली आयत बयान फरमाई वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, इस आयत के फौरन बाद फरमाया लियुदखिलल मुमिनीन वल मुमिनाति, ये इस बात की तरफ इशारा भी है, अल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि अल्लाह ताला ने अपने अपने लश्करों का तज़किरा किया तो मोमिनीन भी अल्लाह के लश्कर हैं। अल्लाह ताला ने अपने लश्कर का फौरन अपने एक लश्कर का तज़किरा कर दिया, वो कौन सा है? मोमिनीन का लश्कर है। फिर अल्लाह ताला ने इसी आयत में फरमाया वो युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम, ताकि वो उनके गुनाहों को दूर कर दे। यहाँ एक पॉइंट है बड़ा, मिटा दे। यहाँ एक पॉइंट बाज उलमा ने ये किया है कि गुनाहों का मिटाया जाना बाद में आ रहा है, जन्नतों में दाखिल किया जाना पहले तज़किरा किया गया है। तो मुझे कोई बताएगा सारा खान ऐसा क्यों हुआ है कि ये तकफीर गुनाह जो है वो बाद में की गई है
اور جنت میں داخلے کا اعلان پہلے ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حافظہ سفینہ، یہ کیا ہے؟ سر جی مجھے نہیں سمجھ آ رہا. مریم مصباح، کیوں ہے یہ؟ آپ بڑے دنیا جہان کے لیکچر سنتی ہیں نا. استاد ابھی اندازہ نہیں ویسے ہو رہا، واقعی یہ پوائنٹ تو بڑا. پہلے جنت میں داخلہ ہوتا ہے نا، پہلے معافی ہوتی ہے نا، پھر ہی داخلہ ہوگا. جی، پر کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ پہلے خوشخبریاں سناتی ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی ایک سیڈنس بھی نہ رہے تو پھر یکفرہ کرتی ہے؟ واللہ عالم، مجھے بہرحال تھوڑا آپ نے بات ٹھیک کر کے اس کے اندر تھوڑا سا داخل کیا. اصل میں گرامیٹیکلی یہ واو کیا ہے؟ واو عطف ہے. واو عطف میں ترتیب ڈز ناٹ میٹر. ٹھیک ہو گیا، بالکل ترتیب ڈز ناٹ میٹر. البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ وہ آگے پیچھے گرامیٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، صحیح ہے نا. بات وہ پہلے کر دیں گے، وہ بعد میں. عطف یہی ہوتا ہے نا. لیکن ایک بالکل چیز استاد. ہے، وہ یہ کہ چونکہ جنت میں داخل ہونا ایک بڑی خوشخبری ہے، ایسے ہی ہے. تو خوشخبری کو مقدم رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، یکفر عنہم سیئاتہم بھی بڑی خوشخبری ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ غم کی بات ہے؟ غم کی بات ہے یہ نہیں غم کی نہیں ہے، تو بالکل بہت بڑی خوشخبری ہے. یہ بات نہیں. یہ دونوں خوشخبریاں تھیں، لیکن اس سب سے بڑی کون سی تھی؟ جنت میں داخلے کا اعلان. وہ بڑی خوشخبری ہے، اس لیے اس کو مقدم کر دیا گیا. بس علماء نے پھر یہ اس میں ایک بات بیان فرمائی ہے. بہرحال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور پھر ذالکہ کا اشارہ لایا گیا ہے. ذالکہ کا اشارہ بڑی بات کی طرف کیا جاتا ہے، دور کا اشارہ لایا جاتا ہے، قریب کی بات. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو یہ قریب کی باتیں ہیں، تو ہادہ ہو سکتا تھا. ذالکہ کا اشارہ لایا گیا. یہ وہی قاعدہ کہ عربی میں کسی بات کو بڑا بتانا ہو تو قریب کے لیے دور کا اشارہ کیا جاتا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. تو یاد رکھ لیں، میں آپ اور ہم سب، کہ جنت میں داخل ہونا، گناہوں کا مٹا دیا جانا، یہ اللہ کے ہاں اصل کامیابی یہی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ. تو اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی بھی بڑے عہدے کا حصول، کسی بھی مال و دولت کا حصول، صحت کے میکسیمم چیزوں کا حصول، نعمتوں کے حصول کو اللہ تعالیٰ نے فوزن نہیں فرمایا. فوزن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کامیابی قرار دیا نا، آج کل دنیا میں کیا ہوتا ہے جی فلاں بڑا کامیاب انسان ہے، اور یہ جی فلاں بہت کامیاب انسان ہے. تم اس کامیاب انسان کو دیکھو نا، ارے بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس کو کامیاب کہا ہے. تو جس کو اللہ کامیاب کہہ رہے ہیں، اصل کامیاب تو وہ ہے. اور یہ دنیا میں لوگوں نے آج کل کتابیں لکھی ہیں، فلاں کامیاب انسان. کامیاب انسان بننے کے راز، کامیاب انسان بننے کے طریقے، کیسے کامیاب ہوا جاتا ہے، لوگ آج کل اس پر کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور یہ سب کامیابیاں جس کو کامیابی کہا جاتا ہے جھوٹی ہیں. یہ بڑے کہتے ہیں وہ کون سا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا جو دنیا کا امیر ترین انسان ہے، سو کال دے آر سیئنگ کہ وہ کامیاب ترین انسان ہے. وہ اسی پر مر گیا تو وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. کتنا پیسہ سب کچھ ہوا، لیکن آخرت میں وہی آگ میں جلے گا. اور کتنا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اصل کامیاب تو وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی یہ ہے. لیکن اس کامیابی پہ تو کتابیں نہیں لکھتے یہ کتابیں لکھنے والے. کیا ہیں ذرا ہم آپ کو اصل کامیابی کے بارے میں بتائیں. یہ جتنے سوشل یہ جو آج کل آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اسپیکر، ان کو یہ ساری دنیاوی کامیابیوں کی آپ کو خوشخبریاں سناتے ہیں. انہوں نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہوا ہے. اصلاً یہ لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. یہ دنیا سے جوڑنے والے لوگ بن گئے ہیں. بیچ میں دین کا تڑکا رکھتے ہیں، بڑا سبحان اللہ، بڑا ٹکا کے تڑکا رکھتے ہیں دین کا، لیکن سارا میسج دین دنیا پر ہوتا ہے. سارا میسج دنیا پر ان کا. مجھے بتائیں جو آدمی کسی ایسے یہ اسپیکر، کیا کہتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کو سنے جو صرف اور صرف دنیا میں پیسے کمانے کے طریقے بتاتا رہے، ساتھ ساتھ بیچ میں حدیثیں بھی ڈالے، آیات بھی ڈالے. انسان جس چیز کے بارے میں سنتا ہے اس کا دھیان اسی طرح لگ جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا کو ہمارا بڑا غم نہ بنانا،
یا اللہ ہمارا جو بڑا اصل غم ہو وہ آخرت ہو، یا اللہ ہماری اصل فکر جو ہے وہ آخرت ہو، یا اللہ ہماری اصل فکر وہ فکر ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، ہماری اصل فکر وہ فکر ہو جو صحابہ کرام کی تھی۔ یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو یہ فوز عظیما حاصل کرنے کا سبب بن جائیں، تیری رحمت حاصل کرنے کا سبب بن جائیں، تیری جنتوں میں داخل ہونے کا سبب بن جائیں، ہمارے گناہوں کے مٹنے کا سبب بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمانا جو جہنم سے دور کرنے والے ہوں، تیری ناراضگی سے دور کرنے والے ہوں، عذاب قبر سے دور کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ہمیں ان اعمال سے بچا لینا جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، جو عذاب قبر کا باعث بننے والے ہیں۔ یا اللہ یہ ہمارے ماتھے صرف زمین پر تیرے ہی لیے ٹکتے ہیں، ہمارے ان ٹکتے ہوئے ماتھوں کو قبول فرما لے۔ ہم ہاتھ باندھ کے صرف تیرے ہی سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا یہ کھڑا ہونا قبول فرما لے۔ ہم تجھے ہی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے اعمال بھی بہت کمزور ہیں، ہمارے اعمال کی تعداد بھی کم ہے، کوالٹی بھی کم ہے، کوانٹٹی بھی کم ہے۔ اس تھوڑے سے عمل کو ہم سے قبول فرما لیں، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، جن کے دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔